Oke deh. Dalam beri nanti neng kagus putra nawe. Di sini itu jasa 5 juta runta. Ini pokoknya nawa. 10,000 Mumbai. Ini bang tadi kita kamu keke. Ini boys pasangnya pula. Sedikit kamu keke sampai. Hamdan ni aku tahu nabla. Hamdan musuh nabla. Musuh gue itu. Dia misal orang punya sampai 2 hamdan musuh kering bangka. Pun musuh sampai jauh paling ni cuma. Hanya kemudian kemampuan. Hamdan cesta nadi pung hindi. Mungkin terapi okor dokter kena jadi. Do. Najangna ni bagai riklang na yang. Mungkin biti bar itu paisa na bagai riklang na yang ke. Sini edisi hapang hoje mana ni yang 10-15 hଜାର 20,000 yang sak. Terus nengana. কিন্তু নংসে আমরা নিমু সঙ্গে বিটি ঠিক টাইম ডাক্তার ঠিক টাইম ঠিক সময় মানা জানা ও সারি জরাব চাকমা কামিব সিনি তাকু গকরা উপেন্দ্র দেব বর্মা বিনি ইয়াকুং তলানি পার্ট প্যারালাইজিং স্ট্রোক নই ব আবু বিছনা ক্লাইজাক 3-4 মাস কাই দंखा Doctor najangna ni bagai biti beresanan bagai rang push kere. Omna tini ojorawo ani sakbai thang an jasang sabono sajjok hepeke. Tai o local ni sini ni adong rogno sini sengkra rogno saireka sini ADC hapang hoite scheme o sajjok hejangnai bo biti bere kaham ke paisana ni tai doctor o kaham doctor treatment hejanan bagai jasang sak ang forwarding khairikai sini honorable CM एबार डेपुटी सीएम ने औरत हंगे हम फन स्पेशल फन तो कैसे उनके रोगी रोग नि बेटर ट्रीटमेंट नि बागे हम नारनन बागे संग चाय चोक नहीं नहीं तबो सिन लीडर हम साइड लंग बे सिन YTF नि ती प्रमोट हंदी रोगी मंजा फेजक सिन YTF नि अगे डिस्ट्रिक्ट ती प्रमोट हनी डिस्ट्रिक्ट नि वाइस प्रेसिडेंट बिनी लीडरशिप बिसिंग ती चाय तंगने बरक एदिसि हापंगो साज्य नि बागे बरो एप्लाई खाने खाना सालतो सालनि बिसिंग बे हमपरे बिनी treatment ni bagi boro start khairane tai ang sakbai thangbo mono tini kisimisa biti chadro surgery plan Je hamme kalai ni mo upendro deborma o kabini mo chakma kami bujona ro thina hombai